Yes, right. Upright. अपराइज ने ऑर्गेनाइज किया है. Now we are at live. Now we are live. या इसके ना ठीक है. अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरा नाम शामिर खानुल्लाह है. मैं गवादर जिमखाना का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ. गवादर जिमखाना विजनरी ग्रुप का सब्सिडरी है, जिसके अंदर और भी कंपनीज आते हैं. वश न्यूज़ टेलीविज़न, बलूची न्यूज़ टेलीविज़न है, गवादर प्रो जो एक ऐप है जिसपे आप गवादर के बारे में चीज़ें पता कर सकते हैं, न्यूज़ पता कर सकते हैं. उसके अलावा और भी काफ़ी कंपनीज हैं जो हमारे वेबसाइट पे लिस्टेड हैं. मेरे साथ जो आज लाइव स्ट्रीमिंग पे जो मेरे साथ हैं आफान कुरैशी हैं. ठीक है आफान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अपना आप इंट्रोडक्शन करें. अल्हम्दुलिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी, मेरा नाम अफ़ान कुरैशी है. मेरा ताल्लुक़ बेसिकली कराची से है, लेकिन मैं गवादर में एक हाउसिंग स्कीम है कोस्टल रेजिडेंसी गवादर, उसका मैं CEO हूँ. और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड मैं सन 2000 से वाबस्ता हूँ कराची और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के साथ. और इसके अलावा जो है, जो हमारी बिल्डर्स की एसोसिएशंस हैं उनका भी हिस्सा रहा हूँ. और इस वक्त मैं आबाद में गवादर चैप्टर में जो है वो एज अ मेंबर हूँ. और जो भी इस वक्त के मामलात हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के साथ या लोगों को दरपेश मसाइल, तो उसमें जो भी बेहतर रहनुमाई हो सकती है उसके लिए मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ. बहुत शुक्रिया शमीर भाई. आज का हमारा टॉपिक जो है मेरे ख्याल वो, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ये जो हमारे साथी हैं जिन्होंने अपराइज जो वेंचर्स वाले, इन्होंने हमें मौका दिया कि हम इनके पेज पे आज जो है वो लाइव आके डिस्कशंस कर सकें रिगार्डिंग पाकिस्तान में रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या है और उसका इम्पैक्ट जो है वो गवादर पे क्या आना है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बाइंग करें या नहीं करें. जैसा कि इस वक्त आप, चूँकि शमीर आप इस वक्त एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं रिक्रिएशनल के हवाले से गवादर जिमखाना, तो और आप काम भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले ऑफलाइन गुफ्तगू में आपको कहा भी कि यार आपकी बड़ी हिम्मत है कि आप इस हालात में भी जो है वो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो चल रही है. तो आप ये बताएं कि आपको जो है वो किस किस्म की डिस्क्रिपेंसीज फेस करनी पड़ती हैं फ्रॉम द साइड ऑफ क्लाइंट, कि वो आपको रिकवरीज नहीं देते और फिर भी आप अपनी साइट चला रहे हैं, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं, वो ज़रा बताएं तो शायद और मज़ीद लोग भी मोटिवेट हो सकेंगे इस हवाले से. बिल्कुल बिल्कुल. पहले तो ये कि जो हमारी ऑडियंस है वो आई हैं इस जो हमारा वेबिनार है इसका नाम इन्वेस्ट इन पाकिस्तान. मैं समझता हूँ कि पहले ऑडियंस ये समझे कि जो पूरी ना रियल एस्टेट मार्केट है पाकिस्तान की वो किस डायरेक्शन पे जा रही है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के हर शहरों में क्या हो रहा है, और ना कराची में कैसा जा रहा है, इस्लामाबाद में कैसा जा रहा है, गवादर में कैसा जा रहा है, कुछ नए शहर बन रहे हैं. तो पहले तो ना दो तीन चीजें हम वो कंसिडर करेंगे कि एक तो ना पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के दौर से गुजर रहा है. और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर ये एक रोड लिंक बन रही है जो कि ना चाइना से ऑल द वे टू गवादर कनेक्ट हो रही है, जिसके बीच में काफी शहर आते हैं, जिसके बीच में काफी प्रोविंसेस आते हैं. पंजाब आता है, बलूचिस्तान आता है, सिंध आता है, केपी के आता है. तो ये ना सारे इलाके ना इस ग्रोथ के साथ कनेक्टेड हैं. फिर दूसरी बात ये है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक सर्टेन अथॉरिटी को देख रहे होते हैं कि ना कि आगे जाके वो अथॉरिटी किस तरीके से परफॉर्म करेगी.
अब जी हाँ, फॉर एग्जांपल ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट है, वो हमारी हमारी इन्वेस्टर उसको इमरान खान की गवर्नमेंट को देख रही है, उन पर रिलाई कर रही है कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जी हाँ, फिर फॉर बिल्कुल एग्जांपल ऐसे जो ही। बहरिया टाउन है, वो फिर ना बहरिया टाउन की मैनेजमेंट है, मलिक रियाज है, उनको लोग देख के वो डिसाइड कर रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट किस तरफ जाएगी, किस तरफ आगे जाएगी। फिर समझ ये गया। हमारी गवर्नमेंट के अलावा, जो हमारे प्राइवेट प्रोजेक्ट के अलावा, एक और अथॉरिटी है जो है गवर्नमेंट ऑफ चाइना, ठीक है। ऐसे ही है, उस पे बिल्कुल भी ऐसे ही। लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना किस तरीके से ना डिलीवर कर रही है, किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है, जिससे ना ठीक है। प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं। जहाँ तक हमारे ना प्रीवियसली हमारी ना चाइना के साथ रिलेशनशिप रही है, चाइना ने ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लोगों ने प्रॉमिस किए थे, और वो ना सक्सेसफुली उसको डिलीवर किया विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी ना इश्यूज। अगर इश्यूज आए भी हैं तो वो थोड़े बहुत ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ना जो ना ब्यूरोक्रेसी है उनकी वजह से डिले आई है, मगर वो उनकी तरफ से ना चीजें, जो लोग ने लेकिन कोशिश किया है कि। जी बोलिए। लेकिन शामिर, मैंने अभी लास्ट टाइम एक चाइनीज प्रेसिडेंट का एक बयान जो है वो सुना, और उसको सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कहा, किसी ने यहाँ पे पाकिस्तान में इश्यूज बनाए थे कि जी सी पैक जो है वो किसी वजह से ताख़ीर का शिकार हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स रहती हैं। तो उन्होंने उसमें अपने बयान में इस बात को बंद लफ्ज़ों में भी कहा और ओपनली भी कहा कि जी पाकिस्तान में जितनी मर्जी गवर्नमेंट आ जाएं और वो चेंज हो जाएं, लेकिन उससे जो है वो सीपैक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि तो इसका मतलब ये है कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस प्रोजेक्ट के साथ जो है वो अटैच्ड है, और बड़ा विलिंग है कि जी वो इसको सक्सेसफुली इंशाल्लाह जैसे आज तक सक्सेसफुली लेके चलें, आगे भी लेके चलेंगे। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि पहले हम रियल एस्टेट के मार्केट में, क्योंकि मैं भी और आप भी हम ना कराची से ना बिलोंग करते हैं, जी जी। बेशक हमारे जी जी। प्रोजेक्ट्स गवादर में हैं, मगर हम इधर ही पैदा हुए हैं और ना इधर काफी ना अपना टाइम गुजारा है। तो पहले तो हम कराची पे बात करते हैं। कराची जो है, जी जो सुनने में आया है कि कोई 60 या 70% ना हमारी इकोनॉमी का क्या बोलते हैं ना इनकम जनरेट करता है, क्योंकि वो पोर्ट है। जी हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 65% ऑलमोस्ट। 65% ऑलमोस्ट, तो जी मैं जी। ये समझता हूँ कि अगर एक शहर है जिसकी हैसियत पोर्ट के तौर पे है, और वो अगर 65% अगर हमारी इकोनॉमी में ना उसकी ना क्या बोलते हैं इसकी फंड शामिर, आई जनरेट कर थिंक रही है। कि आपका जो है वो नेट प्रॉब्लम कर रहा है। अभी सही आ रही है? अब बेहतर है? जी अब बेहतर है, जी अब बेहतर है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कराची ना पाकिस्तान के इनकम में 65% कंट्रीब्यूट करता है, तो और जी वो जी। एज अ पोर्ट है, तो अगर जी जी। हमारी इकोनॉमी को ना अगर आगे जाना है, अगर उसको आगे ना डेवलप होना है या अपनी इनकम बढ़ानी है, तो उसको सही है। और पोर्ट्स चाहिए, और पोर्ट्स चाहिए। तो अगर 65% कराची से आ रहा है, अगर बिल्कुल ऐसे ही है। ना 65% अगर गवादर से आना शुरू हो जाए, या पोर्ट कासिम से आना शुरू हो जाए, या और भी देखिए देखिए 65%, देखिए नहीं 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 नहीं, आप इसको 100% कैलकुलेशन पे लेकर जाएं। जैसे 65% जो इस वक्त कराची से आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट से रेवेन्यू नहीं आ रहा, मुख्तलिफ और भी चीज़ें, क्योंकि कराची जो है वो एक मुल्क का एक समझ लें कि सबसे बड़ा सिटी है, और समझने की खैर ज़रूरत नहीं कि ऑब्वियसली जो है सबसे बड़ा सिटी है, और सबसे ज़्यादा बिजनेस भी जो है वो यहीं पर होता है, ट्रेडिंग भी यहीं पर होती है। यहाँ सिर्फ पोर्ट से रिलेटेड ही ट्रेडिंग नहीं होती, यहाँ प्रॉपर्टी का भी सबसे बड़ा काम यही होता है। इंडस्ट्रीज जो है वो कुछ आपको पता है कि 90s के बाद जो है वो थोड़ी सी यहाँ से मूव कर गई थी, जो कि फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद जो है लाहौर और मुख्तलिफ गिरदोनवा के एरिया में चली गई थी। वो लोग भी फिर दोबारा से जब कराची में हालात बेहतर हुए तो वो लोग भी वापस आना शुरू हो गए।
اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اس سٹی میں سے تھوڑا سا لوڈ کم کر دیں نا، تو جو اس وقت اس کی جو کنجیکشن ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ آپ کم کرنے میں جو ہے نا وہ بہت خاطر خواہ اضافہ کر لیں گے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ اولڈ ایریاز میں تو اس وقت جا ہی نہیں سکتے، لائک صدر ہو گیا آپ کا، لیاری کا ایریا ہو گیا، اور جو دوسرے مختلف ایریاز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں آپ نہیں جا سکتے. تو ابھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نئے سٹیز، جیسے کہ چائنا نے ایک پلاننگ کری، چائنا نے بیجنگ سے لوگوں کو موو کر کے دوسرے نئے سٹیز ڈیولپ کیے اور اس میں شفٹ کیا. تو یہی کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے وہ گوادر کی طرف سے آ رہا ہے. اور اس میں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو نا اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ موو بھی کرنا چاہیے یہاں سے. بالکل بالکل. تو ایک تو یہ کہ نا کراچی ایز اے شہر جو کہ نہ اتنا بڑا نہ انکم جنریٹ کر رہا ہے، وہ جی جی کسی ایک پراپر ماسٹر پلان کے حساب سے نہیں بنا ہے. بالکل اس ایسے میں ہی کافی ڈیفینیٹلی ایشوز ہیں، کافی ایشوز ہیں، جیسا آپ نے کہا کہ کافی نا کنجسٹڈ ہو گیا ہے بہت زیادہ، یہ نا روڈ نیٹ بہت زیادہ بہت. کنجسٹڈ ہو گیا. تو نہ یہ اس کی ایک ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کہ کراچی کے علاوہ جتنے بھی سٹیز ہیں نہ ادھر اس کا جو نہ پریشر ہے ادھر ٹرانسفر کیا جائے. جیسے آپ نے کہا کہ لوگ جی ہاں نہ فیصل آباد اور نہ حیدرآباد اور اس جگہوں پہ نہ اس کا کیا بولتے ہیں نہ موو کیا. مگر یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نہ اگر کراچی جیسا شہر جو اتنا زیادہ انکم جنریٹ کر رہا ہے، اور جی ہاں ایسے ہی اگر ہمارے ملک میں ایسے ہی ایک اور شہر آ جائے، ٹھیک ہے، ان دا نیم آف گوادر، یس ان دا نیم آف ہمارے اور بھی نہ کیا بولتے ہیں نا بلوچستان میں، دیکھیں اگر ہماری قوم، ہماری عوام، ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں ریئلائز کر لیں گے نا اور وہ گوادر کی طرف موو کرنا شروع کریں گے، تو میں آپ کو یہ بات یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ خالی گوادر آباد نہیں ہوگا، اس میں جو آپ کی 635 کلومیٹر کی جو کوسٹل بیلٹ ہے وہ بھی آباد ہوگی. اس میں جو چھوٹے چھوٹے دیہات اور گاؤں ہیں ان کو بھی روزگار ملنا شروع ہو جائے گا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہب ہے، ہب کے بعد وندر ہے، وندر کے بعد لیاری ایک شہر ہے، اس کے بعد پھر آپ کا ہنگول آ جاتا ہے، وہ بھی وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے سے گاؤں کن ملیر پہ بھی آباد ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا ایک بڑا شہر اور ماڑا آتا ہے، اور ماڑا پہ بھی جو ہے وہ آپ لوگ تو آلریڈی ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں. پھر پسنی ہے. تو ان بالکل تمام ایریاز کو بھی روزگار ملے گا. پھر ان کے ساتھ ساتھ جب سی پیک کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ تربت اور مند اور کیا کہتے ہیں آپ کا رتوڈیرو ہائی وے کے ساتھ ہوگی وایا خوددار جو ہے، تو ان ایریاز کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ روزگار بھی ملے گا اور بہت زیادہ جو ہے یہ ایک ترقی یافتہ سٹیز میں بھی شمار کیے جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں مجھ جیسے لوگ جو ہیں وہ تو پرائرٹی دیں گے کہ ہم اس شہر کی جو ہے وہ ایک بہت زیادہ بزی لائف سے نکل کے اور جو ہے وہ اس ٹائپ کی کسی بھی نیو ڈیولپڈ سٹی میں جو کہ پلانڈ سٹی ہو پوری، جو کہ ماسٹر پلاننگ کے حساب سے بنی ہوئی ہو، میں تو وہاں سے میں پارٹی دوں گا کہ میں اپنی فیملی کو لے کے وہاں شفٹ کروں. اچھا عفان، آپ یہ نا یہ جو نا کرونا وائرس ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو جی جی نا دور چل رہا ہے کرونا وائرس کا، اس سے جی ہاں نہ پاکستان کی نہ ریل اسٹیٹ مارکیٹ کو کس طریقے سے افیکٹ آئے گا، اور اوپر سے یہ جو نا ویلتھ کا جو ٹرانسفر ہے، فار ایگزامپل یہ جو جتنے بھی نا کنٹریز ہیں جو 100% ٹورزم پہ چلتے تھے، اٹلی ہو گیا، جی ہاں آپ کی جرمنی ہو گئی، سوئٹزرلینڈ ہو گیا، اور یہاں پہ جو ان کا انکم ہی آپ کا ٹورزم سے ہے، اور آپ کی جو فلائٹیں ساری بند ہو گئی ہیں، جو آپ کی کیا بولتے ہیں ٹریولنگ بند ہو گیا ہے، تو یہ لوگ جو ان کے جو فنڈز ہیں، جو ان کے جو کیپیسٹی ہیں، جو لوگ اپنے اسپینڈ کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل میں نہ ریسنٹلی تھائی لینڈ گیا، تھائی لینڈ میں اتنے سارے ہوٹلس کھلے ہوئے تھے، اس میں نہ روز نہ بکنگ ہو رہی تھی. اب وہ کوئی ہوٹل مجھے نہیں لگتا چل رہا ہوگا ادھر کوئی بکنگ ہو رہی ہوگی. تو یہ سارا جو ورلڈ کا ویلتھ ہے یہ کس ڈائریکشن پہ جائے گا، اور اس میں نا پاکستان کا کیا امپیکٹ ہوگا، یہ میرا ایک سوال ہے آپ سے. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان ایسی ایک کنٹری ہے کہ جو کہ بالکل ڈپینڈنٹ نہیں ہے ٹیورزم پر.
ہمارے پاس مختلف اور بھی ریسورسز ہیں, ایگریکلچر ہے ہمارے پاس, انڈسٹری ہے ہمارے پاس, ہم گارمنٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ فروٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم مختلف اناج اور اشیاء ایکسپورٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں زر مبادلہ جو ہے وہ ملتا ہے. اب آپ نے بات کری اور کنٹریز کی جو کہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہیں ٹورزم پر نا, میں خود بھی, کیونکہ میرا پاسٹ ایکسپیرینس جو ہے وہ ٹریول انڈسٹری سے رہا ہے, آپ کو معلوم ہے, تو میری مختلف دوستوں سے اس لاک ڈاؤن پیریڈ میں مختلف قسم کی ڈسکشن ہوئی, کیونکہ میں نے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں گزارا. تو وہاں پر جو اس وقت حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہوٹل آنرز ہیں نا, ہوٹل آنرز, ان کے پاس اس وقت جو ہے ان کے پاس اتنی سیونگز نہیں ہے کہ وہ ٹریول کر کے پاکستان آ سکیں اپنی فیملیز کو لے کے, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ پی آئی اے نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے بہرحال ایک بہت اچھا کام تو کیا کہ جی فلائٹس آپریٹ کرا دیں, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے تھا کہ وہ یہ چیک کریں اپنے طور پر کہ جی وہاں لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ٹکٹ خرید سکیں. 1800 کچھ ریال کا ون وے ٹکٹ جو ہے وہ پی آئی اے دے رہی ہے جدہ اور مدینہ اور ریاض سے پاکستان آنے کے لیے پاکستانیوں کو, کسی بھی اسٹیشن پر, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے وہ اسلام آباد ہے یا کراچی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ 1800 ریال جو ہے نا, اس کو آپ اگر 42 روپے سے لگاتے ہیں تو وہ اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں, صحیح ہے, وہ تقریباً اب اس وقت کے حالات میں اتنی سروائیول اتنا کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس جو وہاں پہ بیچارے مزدوری کر رہے تھے ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہوں گے؟ گورنمنٹ کو اس پہ بھی مجھے نہیں کنسیڈر لگتا. کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو اس پہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. میرے پاس ایک ایسا ایکسپیرینس بھی ہے کہ مجھے کچھ دوستوں کی وہاں سے کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ وہ ایک کمرے میں 16 لوگ رہ رہے ہیں, اور وہ جو بریڈ اور جو چیزیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں, صحیح ہے, وہ ایک آدھ دن ایکسپائر ہوئی ہوئی چیزیں دکان سے لے کے اور اس سے جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. تو ہم پاکستانی تو جتنا شکر ادا کریں اللہ پاک پروردگار کا وہ کم ہے کہ ہم نے تو اس لاک ڈاؤن کو اور اس کرونا کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. اور ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی این جی اوز نے راشن بانٹا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ آنے والے 6 مہینوں کا راشن جمع ہو گیا. یعنی پاکستانی ایک وہ واحد قوم ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستانی ایک وہ واحد قوم ہے کہ میں دنیا جہان میں گیا پیسے مانگنے کے لیے, جب میں اپنا ہاسپٹل بنا رہا تھا مجھے وہاں سے کوئی اتنا خاطر خواہ رسپانس نہیں ملا جتنا رسپانس مجھے پاکستان سے ملا. اور اس کی زندہ مثال ابھی یہ کووڈ ایمرجنسی تھی جب ہمارے یہاں نافذ ہوئی ہے, تو ہمارے یہاں کس طریقے سے لوگوں نے سڑکوں پہ آ کے جو ہے وہ اپنے یعنی جو ہے وہ تمام چیزیں بانٹی ہیں, راشن بانٹا ہے, ویسے لوگوں کی بہت ہیلپ کری ہے. کم ٹو دا پوائنٹ, سوری میں کہیں اور چلا گیا, کہ جو کنٹریز ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہیں ٹریول انڈسٹری پہ, دیکھیں اب ایسا ایسا ریزیوم کرتے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی. جیسے یورپ ہے, انہوں نے بھی اپنی کچھ چیزیں, کچھ جگہیں جو ہیں وہ کھولنا شروع کر دی ہیں. تھائی لینڈ جو ہے اس نے بھی کھول لیا ہے, لیکن بہرحال اب وہ لوگ اس بات کو ضرور کنسیڈر کریں گے کہ ہمارا اگر مثال کے طور پہ ہماری اکنامی جو ہے وہ 60%, 70% یا 30 یا 40% جو ہے وہ ٹورزم بیسڈ تھی, تو وہ ڈیفینیٹلی اب دوسری چیزوں کی طرف جائیں گے. کیونکہ اس ٹائپ کے پینڈیمکس جو آئے ہیں آج سے 100 سال پہلے ایسا ہوا تھا, یعنی 1920 میں, اب یہ 2020 میں ہوا ہے, تو ایسا پھر بھی پاسبل ہے. جو مختلف ٹی وی چینل, مختلف لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ابھی ایک ویو اور آنی ہے, صحیح ہے. اب وہ آنی ہے یا آ چکی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن بہرحال اللہ پاک ہر ایک کو اس سے محفوظ بھی رکھے. اور ان کنٹریز میں ہاں ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ مختلف ممالک سے یا وہ پاکستان سے گئے اور انہوں نے وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ ہی ساری ٹورزم انڈسٹری میں کری. اچھا, تو ایک سوال آیا ہے, ہاؤ کین یو سی پاکستان ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ان دا نیکسٹ 5 years؟ یہ اس کا سوال سمجھنے سے پہلے میرا ایک انالیسز ہے. وہ انالیسز یہ ہے کہ اگر جو ٹورزم ریلیٹڈ کنٹری ہیں جو 100% ٹورزم پہ ریلائی کر رہے ہیں, ان کے جو انویسٹرز ہیں, ان کے جو ریئل اسٹیٹ کے جو جائنٹس ہیں,
जिनने होटल्स बनाए हुए हैं, जिनने इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, जब जब वो कन्विंस्ड हो गए हैं कि ये कोरोना के बाद ये उस तरीके से नहीं चलेगा जिस तरीके से पहले चलता गया है, तो जी हाँ वो सही। क्या करेंगे? वो अपनी इन्वेस्टमेंट किधर मूव करेंगे? वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क से निकालेंगे या अपने मुल्क में लगाएंगे, या वो पाकिस्तान जैसे कंट्री पे शिफ्ट करेंगे? क्योंकि मुझे जो लग रहा है, ये मेरा एनालिसिस है, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, मगर मुझे जो लग रहा है कि ये दुनिया में वेल्थ की एक ना मूवमेंट होएगी इस बार। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसके ना 2 होटल्स हैं कनाडा में, और वो मुझे बता रहा है कि वो दोनों होटल खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैंने बोला कि यार वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। बोलता है यार बेहतर कैसे होंगी, तुम ट्रेवल करोगे, ठीक है, इस हालात में तुम ट्रेवल करोगे प्लेन के अंदर, आपका क्या बोलते हैं, जो आप सांस लेते हैं, जो आपका जो एयर का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, वो प्लेन के अंदर ही घूमता रहता है। आप प्लेन के अंदर बैठेंगे, अगर आपको कोरोना तो सबको हो जाएगा। अब वो पूरा जी फिल्ट्रेशन सिस्टम इनको चेंज करना है, वो उनको जो मिडल सीट है वो उसको गोल घुमाना है, इसमें बहुत सारे चीजें आती हैं। तो ये फौरी तौर पे मुझे नहीं लगता कि ना कोरोना वायरस की वजह से ना अच्छा देखें, चीजें ना बैक टू नॉर्मल जैसे हो जाएंगी इंटरनेशनल। जैसे शमीर आपने कहा कि आपके एक दोस्त हैं वो कनाडा से में होटल रन कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, मेरा हमनाम ही इत्तेफाक से, वो कनाडा से अभी वापस आया है इस क्या कहते हैं तमाम सिचुएशन के क्रिएट होने से पहले। और उसने अपनी कनाडा में, मैं अब ये रियल एस्टेट की तरफ आ रहा हूँ, है ना, कि रियल एस्टेट हमारी जो है वो कहाँ जाएगी आइंदा आने वाले 5 सालों में। वो विद फैमिली अपने पाकिस्तान मूव कर गया है। वो कहता है कि जी वहाँ पे तमाम चीज़ें बहुत बेहतर हैं, लेकिन जहाँ वो यानी हर चीज़ बेहतरी की तरफ जा रही हो, लेकिन कारोबार आपके पास नहीं हो तो आप क्या करेंगे? यानी आप या तो गवर्नमेंट से जो है एड लेंगे या किसी के आगे भीख मांगेंगे। तो उससे बेहतर है कि जो हमारे पास अपने जो फाइनेंशियल हैं वो हम उनको पाकिस्तान में यूटिलाइज करें। तो वो स्पेशली, मैं आपको ये जवाब इसीलिए दे रहा हूँ कि वो पिछले कोई 1 हफ्ते से कंटिन्यूसली मुख्तलिफ एरियाज में सर्वे कर रहा है, और उसने टोटल अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो मूव करना है रियल एस्टेट में ही। अब उसने हम्म। ट्रेडिंग तो शुरू करी थी, अब वो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी जा रहा है। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब पाकिस्तान का रुख कर लिया है। देखें, पाकिस्तान में आपने ये देखा होगा पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी का काम होता है, हम्म। लेकिन जितना बड़े पैमाने पे और जितना खुल के काम पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो कुछ मेगा सिटीज हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और उसके बाद यानी एक अरसे तक जो है वो नंबर 1 पे रहा है गवादर, अभी इंशाल्लाह फिर दोबारा से नंबर 1 पे आ जाएगा। कि ट्रेडिंग सबसे ज्यादा जो है वो इन एरियाज में हुई है, और बहुत इजी ट्रेडिंग थी। इजी ट्रेडिंग थी। आपने अगर इससे पहले पाकिस्तान से बाहर कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करी हो तो वहां पे मसाइल बहुत ज्यादा हैं, यानी हमें नजर नहीं आते। जैसे कि स्पेशली ये कैनेडियन या अमेरिकन रीजन है या यूरोपियन रीजन है, यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने पे बेइंतहा टैक्सेस हैं। हमारे यहाँ जो थे उसको भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मजीद कम से कम करती चली जा रही है। और उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज लोगों ने एमनेस्टी स्कीम के जरिए 2019 में भी लिया है। हम्म। एमनेस्टी में लोगों ने अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की जो प्रॉपर्टी है, उसको उन्होंने क्लियर कर लिया है। तो बहरहाल मेरी नज़र में आइंदा आने वाले 5 साल जो हैं, अल्लाह करे कि हम जल्द इस पेंडेमिक सिचुएशन से निकलें, और जो हमारे यहाँ जो छोटा जो स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है मुल्क भर में, ये भी हम्म। किसी तरीके से ख़त्म हो। तो हमारी जो ये आपकी जो इंडस्ट्री है रियल एस्टेट के हवाले से, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इंशाल्लाह वो बहुत बहुत स्पीडी जो है वो ग्रो करेगी। अच्छा, फिर एक जो है वो सवाल गवादर के हवाले से भी आ रहा है बार बार। वो ये है कि गवादर में जो है वो आइंदा आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरीके से चलेंगे, और लोगों को वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शामिर, क्योंकि आप भी ग्राउंड पर मौजूद हैं गवादर में, और मैं भी ग्राउंड पर मौजूद हूँ, अगर मैं हम्म। कहीं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। गुज़िश्ता आई एम सॉरी, गुज़िश्ता 17 सालों में जो प्रोजेक्ट हम्म। पाइपलाइन में थे, जिसको हम सिर्फ अखबारात की खबरों के जरिए ही खुशियां महसूस करते थे पढ़ पढ़ के, या टीवी की खबरों के जरिए, वो तमाम चीजें अब ऑन ग्राउंड जो है उस पर काम शुरू हो गया। हम्म। आपका एक मेगा प्रोजेक्ट, आपका एक था पोर्ट की, जी पोर्ट ऑपरेशनल कब होगा? अफगान ट्रांजिट ट्रेड यानी उस पर जो है वो कंटिन्यू कर दी गई है और 100% ऑपरेशनल है। अच्छा, फिर चाइनीज का जो एरिया है उसको फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया। अभी हमने एक डिमांड रखी है गवर्नमेंट से कि आप पूरे गवादर को
फ्री इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट जो है वो अनाउंस करें ताकि और लोग भी उसका जो है वो इनिशिएटिव ले सकें, एडवांटेज उठा सकें उसका। दूसरी चीज एक मेगा प्रोजेक्ट आपका रुका हुआ था जो आप काफी अरसे सुनते थे, आपके तो बिल्कुल पड़ोस में वाक़ है, आप उसके काम की, आप उसकी प्रोग्रेस मुझे बहुत अच्छे तरीके से बता सकेंगे, शायद मैंने काफी दिन से नहीं देखा, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गवादर ठीक है, पावर, इंटरनेशनल मैं रिसेंटली जी बताएं। गवादर गया था। मैं ना वो शूट करने गवादर जिमखाना की कंस्ट्रक्शन को ना जी जी, शूट करने गया था। तो आफान यकीन माने रात के 10 बजे भी काम हो रहा था गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। दैट्स अ गुड, ये लोग ने जबरदस्त वादा किया हुआ है जबरदस्त। कि अच्छा, ये 2022 के अंदर ये एयरपोर्ट को लोग लॉन्च कर देंगे, चला देंगे, एक्टिव कर देंगे। तो असल में ये लोग अपने स्पीड असल पे लगे हुए हैं। में जरूरत भी है, असल में क्या क्या ज़रूरत है? भी है, उसकी ज़रूरत हम्म, उसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और ज़रूरत जो है वो इसलिए भी है कि एक तो जो आपका पुराना एयरपोर्ट है वो जिना एवेन्यू के बीच में वाक़ है, इस वक्त आपको जिना एवेन्यू को थ्रू करना है। जिना एवेन्यू हम्म, लाइक आपकी ऐसा ऐसा रोड है जैसे कि कराची में आप शारा फैसल को कंसिडर कर सकते हैं। बहरहाल शारा फैसल की तो सिर्फ एक तरफ आबादी है, दूसरी तरफ आबादी बहुत कम है, ठीक है, लेकिन वो हम्म, दरमियान में से जा रहा है, वो उस रोड को बनाना, उस रोड को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज ये है आपकी कि आपको एयरपोर्ट इसलिए भी चाहिए कि आपके पास कुछ ट्रांसशिपमेंट्स होंगी जो कि आप बाय एयर कहीं से मूव करेंगे और फिर उसको आप बाय सी जो है वो आगे मोबिलाइज हम्म, कर उसको आपने करना होगा। आपको जाहिर सी बात है कि बड़ा जो है वो एयरक्राफ्ट आपने लैंड करना है वहाँ पे, तो उसके लिए आपको एक बड़ा रनवे और बड़ा एयरपोर्ट चाहिए होगा। अच्छा, एक बात और चीज ये थी शामिर के, एक अरसे दराज से सिलसिला चल रहा था कि जी पावर प्लांट पावर प्लांट पावर प्लांट, क्योंकि सबसे बड़ा मेन इशू था पावर का, तो ये उस हम्म, पर भी काम शुरू हो गया। फिर एक इशू था, बड़ा हाईलाइटेड इशू था, पानी 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 नहीं है, पानी नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त गवादर के साथ जो 3 डैम जो लगते हैं, जिसमें आकड़ा है और शादीकोर है हम्म, और सवद डैम है जो कि पश्चिम है, इन तमाम का पानी मिला के जो है इस पूरे खत्ते के लिए कंस्ट्रक्शन समेत मेरी जो है वो आप इनके गवर्नर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो वाटर को डील करते हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि हमारे पास तकरीबन अंदाजन एक अंदाजन, मैं कम बता रहा हूँ आपको, मिनिमम साइट पे जाके बता रहा हूँ कि हमारे पास 5 साल का रिजर्व है, और अगर कंटिन्यूसली बारिशें होती रही तो हमें फिर ऐसा कोई परेशानी होगी नहीं। हम्म, तो बिल्कुल। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि 24 अगस्त 2019 को जब हमने क्या कहते हैं सेरेमनी रखी थी मास्टर प्लान लॉन्चिंग की, तो उसमें हम्म, सीएम बलूचिस्तान ने, मैं उनके साथ मौजूद था उस वक्त, मेरे साथ और भी साथी थे, महमूद खान, फसी भाई, शब्बीर भाई, तो और बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने बाकायदा जो है वो इस बात को कहा वहाँ पे खड़े होके कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो अब मैं खुद ज़ाती तौर पे देखने जा रहा हूँ। ये जो जीडा की जो एक स्कीम है गवादर में, हम्म, जिसमें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, उस पर उन्होंने कहा कि जी जितने भी लोगों के पास प्लॉट्स हैं वो, हम्म, मैं उसको खुद स्क्रूटनी करने बैठ रहा हूँ कि ये वाकई रियल इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है या नहीं है, और अगर हम्म, बीइंग इन्वेस्टर किसी ने लिए हुए हैं तो या तो वो किसी इंडस्ट्री के साथ जो है वो ज्वाइंट वेंचर कर लें, ठीक है, या हम्म, जो है वो अपना जो है खुद जो है वो उसको सेल आउट कर दें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि एक सवाल ये आता है कि गवादर में क्या इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है। अब हम्म। शमीर इस पे पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, फिर मैं अपने आगे चलता हूँ लेके चीजों। अब वो गवादर में जो ये पहले तो ये सवाल करते हैं कि ना ये लोग ये सवाल उठा क्यों? वो सवाल इसलिए अच्छा, उठा उठा। कि वो जो एक टाइम था गवादर जो बहुत ही बूम में चला गया था, फिर बीच जी हाँ, में ना वो ना डिक्की मारा है, तो वो चीज ना जी हाँ। लोगों के ना दिमाग में अभी तक बैठी हुई है। ठीक है, वो अच्छा। वापस से ना नहीं उठ रही। अगर वो नहीं होता तो वो आज वो ना वो पोजीशन नहीं होता। मगर हम्म गवादर में जो इन्वेस्टमेंट है, मुझे जो लगता है जो जो लोगों ने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया ना, उन प्रोजेक्ट्स में लिया है जिनकी एनओसी है, टाइम पे पेमेंट की है, डेवलपमेंट चार्जेस पे किए हैं, और ना सही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, मुझे नहीं लगता उनमें से किसी एक आदमी का नुकसान हुआ होगा, सब अच्छा, फायदे में हैं। जी आप मैं बोलिए। शामिर एक मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो आपकी बात में इजाफा करना चाहता हूँ। जो मेरा एक नज़रिया है गवादर में, एक तो देखें, कभी भी ना मैं हर आदमी को, हर शख्स को कहूँगा
کہ آرٹیفیشل بوم کا حصہ بنے نہیں نا, جو آرٹیفیشل بلون ایک کریٹ ہوتا ہے اس کا حصہ نہ بنے, پہلی بات, جو کہ 2003-4 میں بنا. اچھا پھر اب جو سچویشن ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے, صحیح. اس وقت گوادر صرف ایک نام تھا اور ایک سیدھا سا ایک ماسٹر پلان ایک ایسا ہوتا تھا جو کہ 2004 میں نیسپاک نے بنا کے دیا تھا. اب اس کو سیکیور کرنے میں دیکھیں گورنمنٹ نے بھی بڑا اپنا کردار پلے کیا, چائنا نے بھی بڑا اپنا رول پلے کیا. گوادر جب دوبارہ سے 2015 اور 16 میں بحال ہوئی ہیں گوادر کی ایکٹیویٹیز, تو اس میں گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہ خواہش ظاہر کری کہ جو ماسٹر پلان ہمارے پاس ہے اس کو جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے. ہمارے پاس چونکہ شارٹیج آف فنڈس تھے تو اس میں چائنا ایڈ نے آگے بڑھ کے کردار ادا کیا, پھر جی ڈی اے نے اور نیسپاک نے مل کے ٹیٹرسی ایف ایچ ڈی آئی سے رابطہ کر کے اس ماسٹر پلان کو بنایا. پھر سب سے بڑی ان کی مہربانی کہ انہوں نے تمام ہاؤسنگ اسکیمز کو سیکیور کیا, کیونکہ چائنا کی ڈیمانڈ کچھ اور تھی, آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے. اچھا اب ہاؤسنگ اسکیمز والوں کا جو کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں ہاؤسنگ اسکیمز نے ایک لمبا سفر کیا ہے, اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ٹوٹل جو ہے وہ آپ کی ریکریشنل اور کمرشل اور ریزیڈینشل ملا کے تقریباً کم و بیش 105 کے قریب این او سیز ہیں, جس کا تقریباً جو ایریا بنتا ہے وہ اچھے خاصے ہزاروں ایکڑ میں جا کے بنتا ہے. اور یہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ وہ بلڈر جو ہے, آپ ہو گئے, میں ہو گیا اور کوئی بھی ہو گیا, یہ 2004, 5, 6 اور 7 تک لے کر آیا ہے. اچھا اب اس میں کلائنٹ کو کیسے سیو کرنا ہے. دیکھیں اس میں کچھ جو ہے وہ غلطیاں ہمارے اپنے اندر سے بھی ہیں. ضروری نہیں کہ ہم ہر غلطی کی ذمہ داری جو ہے وہ سرکار کے اوپر ڈال دیں, صحیح ہے, یا لوگ کسی اور کے اوپر ڈال دیں. کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں بھی ایکسیپٹ کرنی چاہیے اور اس کو جو ہے وہ پھر ٹھیک بھی کرنا چاہیے. دیکھیں بہت سارے لوگوں نے کیا یہ کہ آپ نے بکنگ لوگوں سے لی, آن گراؤنڈ آپ نے کوئی کام نہیں کیا. آپ ٹھیک ہے, آپ ڈیولپمنٹ چارجز لیں گے تو ڈیولپ کریں گے, یہ کانسیپٹ پوری دنیا میں ہے کہ آپ ابھی صرف کاسٹ آف لینڈ ہم مانگ رہے ہیں لوگوں سے نا, ہم ڈیولپمنٹ چارجز ابھی نہیں مانگ رہے. ڈیولپمنٹ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز سمیت چیزیں لوگوں کو بھیج دی. اگر وہ بیچ دی تو پھر ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو ڈیولپ کرنا تھا. اچھا پھر دوسری ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہوئی کہ لوگوں نے جو ہے وہ لوگ اپنے الاٹیز کو جی ڈی اے میں رجسٹرڈ نہیں کیا. ہمارا طریقہ کار کیا ہے, ہم کیسے لوگوں کو سیو کر دیتے ہیں یا ان کا اعتماد جو ہے وہ بحال رہتا ہے. ہمارا دیکھیں آلریڈی ہر ہاؤسنگ اسکیم کا آپ کا بھی ایک 30% تو مارگیج ہے جی ڈی اے کے پاس فار دا سیکورٹی, صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر اپنے کلائنٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ میرے ساتھ ریگولر کنٹینیو کرتا ہے, تو آپ اگر اس کو جی ڈی اے میں رجسٹرڈ کر دیتے ہیں اور وہ آپ کو پیسے نہیں دیتا, تو جی ڈی اے بھی اس پہ رول پلے کرے گا. یہ ہماری ڈسکشن جی ڈی اے سے ہو چکی ہے کہ وہ پھر اس کو کلائنٹ کو کہیں گے کہ جی آپ ان کو آن ٹائم پیسے دیں. جہاں تک بات سوال ابھی بھی وہی رکا ہوا آ کے کہ سیف کیسے ہو سکتی ہے نا انویسٹمنٹ. کلائنٹ کو یہ چاہیے, جیسا کہ آپ نے بھی کہا, کہ ایک تو وہ پہلے پروجیکٹ سلیکٹ کریں, پھر اس پروجیکٹ کی پروفائل چیک کریں. پروفائل چیک کرنے کے بعد ایک چیز اس کی ضرور چیک کریں کہ جی ڈی اے سے وہ این او سی شدہ ہے یا نہیں. جی ڈی اے نے اگر اس کو این او سی دے رکھی ہے تو اٹس مین کہ جی ڈی اے اس کا گارنٹر ہے. اس میں وہ جو ہے وہ آنکھ بند کر کے انویسٹمنٹ کرے, اور چاہے تو جی ڈی اے کو ایک خط کے ذریعے, ایک لیٹر کے ذریعے, یا جی ڈی اے کے ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں ویب سائٹ پہ, وہاں سے فون کر کے ان سے پوچھ لے کہ جی میں اس جو ہے وہ سوسائٹی میں جو ہے وہ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں, تو آیا کہ میرے لیے سیکیور ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا, میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ ہماری بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, اس کی ماسٹر پلان بنی ہوئی ہے, اس میں پلاٹ نمبر سارے ڈیفائنڈ ہے, مگر کچھ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہوتے ہیں جو وہ آپ کو ڈائریکٹ پلاٹ نمبر نہیں دیتے ہیں, بولتے ہیں پہلے آپ اس کا فارم خریدیں, پھر بیلٹنگ ہوئے گی, پھر قرآن دادی ہوئے گی. یہ پاکستان کے قانون میں یہ اجازت صرف سرکار کو ہے, آپ کو اور مجھے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ بدیانتی ہے اور یہ بری بات ہے. اس میں انہی چیزوں کو لیتے ہوئے میں کسی فرد واحد کا نام نہیں لے رہا کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. لوگ جو ہے پھر ایک اچھے اور سچے آدمی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتے. پھر وہاں پر 1 2 3 ہاؤسنگ اسکیمز کے بعد وہ پورا ایریا جو ہے وہ ڈیفالٹ میں چلا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں یار اس ایریا میں کام ہی نہیں کرنا ہم نے. وہ ایک مس پرسیپشن ہو جاتی ہے
اس میں دیکھیں اس میں اداروں کو بھی رول, اس میں جیسے آپ نے آج یہ سوال اٹھایا, میں اپریشیٹ کروں گا آپ کو, یہ بہت اچھا سوال آپ نے یاد کرایا. اس میں اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم وہ ان سے این او سی شدہ ہے, ان سے انہوں نے این او سی لے رکھی ہے, یا تو ادارے نے ان کو اس بات کی اجازت دی ہو کہ جی آپ فارمز بیچیں, ان ریٹرن اجازت ہو, آپ فارم بیچیں اور آپ بیلٹنگ کریں, صحیح ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جب ادارہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا جو بھی کلائنٹ ہے اس کو آپ نے رجسٹرڈ کرنا ہے ہمارے ساتھ, صحیح ہے, تو پھر ادارہ جو ہے وہ ان اسکیموں پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہا؟ یہ آواز جو ہے وہ ہمیں اپنے مختلف پینلز کے تھرو ہم نے پہلے بھی اٹھائی ہے, صحیح ہے, تو اور ابھی بھی دوبارہ اٹھانی چاہیے. یہ ایک مین ریزن ہے لوگوں کا جو اعتماد جو ہے وہ غیر فعال ہوتا ہے, اسی کی وجہ سے ہوتا ہے میرے خیال. ان کا اعتماد بھی خراب ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو کمپنی اوور سیلنگ کرتی ہے, جتنا ان کے پاس ہے نہیں اس سے زیادہ بیچتی ہے, تو ان کے پاس کیش فلو زیادہ آ جاتا ہے. دیکھیں جب کیش فلو رجسٹریشن زیادہ آ پروسیس جاتا ہے بھی تو پھر بتائیے وہ نا. ان کے نا بائی بیک پاور بھی آ جاتی ہے ان کی, تو لوگ دیکھیں سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پراپرٹی ہے وہ واپس بک جائے گی ان سے. دیکھیں تو میں یہ یہ تو سمجھ مطلب ہے, یہ تو مینیپولیشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں شامر کے ایک ایمانداری سے جو کام کرنا چاہتا ہے وہ شخص جو ہے وہ ان چیزوں پہ جاتا نہیں ہے. اور اگر ایسی کوئی چیزیں ہو رہی ہیں تو دیکھیں اس میں عوام اور ڈپارٹمنٹ دونوں کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, دونوں کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے ہائی لائٹ کرنا. اگر اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان جو ہم اور آپ جیسے لوگ جو کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہمارے ساتھی مزید کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا بھی اعتماد جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوگا اس حوالے سے. اچھا بالکل شامر, بالکل. اس میں ایک سوال میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا, یہ تو آ گیا کہ گوادر سیف ہے یا نہیں ہے. ایک تو الاٹی ہے نا جس کا 125 گز کا پلاٹ ہے, 250 گز کا پلاٹ ہے, یا 500 گز کا پلاٹ ہے. ایک وہ شخص ہے جو کہ اب بھی ان حالات کے باوجود بھی, اس کے بعد بھی جب وہ دیکھتا ہے کہ جی گوادر کا ماسٹر پلان آ گیا, نئی قانون سازی ہو گئی, میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ ان پہ کام شروع ہو گیا, ایسٹ وے ایکسپریس وے تقریباً اپنے تکمیل کے مراحل میں جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. اس کے بعد جب وہ انویسٹ کرنے کے لیے گوادر جاتے ہیں اور وہ کوئی کمرشل پلاٹ یا جس ایریا میں ایز پر ماسٹر پلان جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے کہ جی کمرشل ہے یا ریزیڈینشل ہے, جب وہ ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں کسی این او سی کے لیے, تو جیسا کہ سی ایم صاحب نے اس پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی ہم ون ونڈو آپریشن شروع کر رہے ہیں, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس ون ونڈو آپریشن کو گھنٹے اور منٹوں کی بنیاد پہ شروع کرنا چاہیے تاکہ ایک انویسٹر جو ہے اس کا اعتماد مزید بحال ہو؟ بالکل. یہ کیا بولتے ہیں, مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارا جو نا گوادر نا ڈسٹرکٹ ہے وہ نہ 2-3 اتھارٹیز اس کو چلا رہی ہے. ایک ہماری گورنمنٹ آف پاکستان چلا رہی ہے, ایک گورنمنٹ آف چائنا چلا رہی ہے. گورنمنٹ آف چائنا بڑے ایفیشینٹلی چلا رہی ہے, جو ذمہ داری پوری کی ہے وہ اس کو نہ اس طریقے سے نہ ڈیلیور کر رہے. مگر جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ ان کا ایٹیٹیوڈ ویسے ہی ہے جیسے باقی پروونس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو نہ ایفیشنسی آبویسلی ان کو اس پہ کریٹ کرنی چاہیے, نہ پراپرٹی کا ریکارڈ صحیح کرنا چاہیے. جب ہم اپنے نام کے ساتھ آج کی موجودہ شامر, آپ میرے خیال ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں, جیسے کہ ہم آج کی موجودہ جو اب ہمارا گوادر کا نام ہو گیا جی اسمارٹ پورٹ سٹی, صحیح ہے, ہمیں اسی جیسے ہمارے یہاں ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ہر چیز کو اسمارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اب اسمارٹ پورٹ سٹی بھی آ رہا ہے اسی طریقے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جی ڈی اے نے اپنا کردار ادا کیا, صحیح ہے, اتنی کیپیسٹی ان میں تھی, انہوں نے کر لیا. مزید جو ہے اب جو ادارہ ہے, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ادارے کے اختیارات کو بڑھانا چاہیے سرکار کو. ان کا یہ ابھی میں ان کے مسائل آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے کیا کیا مسائل ہیں. ایک تو ان کے جو ہیومن ریسورسز ہے اس کو بڑھائیں. دوسری بات یہ کہ اس میں ٹیکنیکل ہینڈ لوگوں کا اضافہ کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے جو فنڈز ہیں ان کو بڑھایا جائے, جی ڈی اے کے فنڈز کو بڑھایا جائے. پھر جی ڈی اے جو ہے وہ اپنا رول یہ پلے کرے کہ جو بھی لوگ کوئی آ رہے ہیں ان کو وہ ویلکم کرنے کے بعد جو ہے ان کے لیے آسان کرے چیزوں کو. اچھا آپ دیکھیں جیسے گوادر ہے, آپ نے کوئی میپ اپروو کرانا ہے تو آپ کو گوادر جانا پڑتا ہے اس کو لے کے, صحیح ہے, آپ نہیں جائیں گے تو آپ کا آرکیٹیکٹ جائے گا,
ठीक है, आपका जनरल मैनेजर जाएगा, कोई भी जाएगा, ये आपके ह्यूज ओवरहेड्स होते हैं, क्योंकि उसने जाके वहां स्टे भी करना है, उसने सारी चीजें करनी है। अब इसको जो है वो अथॉरिटी कुछ इस तरीके से भी आसान कर सकती है कि मुख्तलिफ जैसे बड़े शहर हैं, आपको पता है कि गवादर में जो अमूमन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो या तो कराची से बिलोंग करते हैं, या वो लाहौर से बिलोंग करते हैं, या वो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अथॉरिटी को जो है वो इन रीजन्स में अपना जो है वो लाजमी अपने ऑफिसेस खोलने चाहिए, लाजमी अपना ऑफिस खोल के उसको एम्पावर इस तरीके से करना चाहिए कि आपके जो भी मसाइल हैं, अगर आप कराची बेस्ड हैं तो वो कराची से हल हो जाएं सारे। लोगों के लिए देखें, लोगों के लिए जब तक आप आसानी पैदा नहीं करेंगे ना, लोग नहीं आएंगे। आप देखें एक बड़ा तबका ऐसा है जब से हमारे यहाँ दुनिया भर में ऑनलाइन चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, उन्होंने मार्केट जाना छोड़ दिया, वो ऑनलाइन पर आ गए। इससे मैं ना दो बातें करना चाहूंगा। मैं इस पे दो बातें करना चाहूंगा। देखिए, दो स्टेजेस हैं गवादर के। एक तो हमने जो भी प्रीवियसली बात की कि गवादर में ना बिजली का मसला सॉल्व होने जा रहा है, सही ना, एयरपोर्ट तैयार होने के करीब है, आपका पानी का मसला सॉल्व हो गया, आपका ना जो ईस्ट वे है, एक्सप्रेस वे है, वो बन रहा है। अब ये सारी चीजें होती हैं, ये एक इम्प्लीमेंट करने वाला जो इन्वेस्टर भी दो किस्म के होते हैं। एक है इम्प्लीमेंट करने वाले, जिसको होटल बनाना है, जिसको फैक्ट्री लगाना है, जिसको ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। फिर एक इन्वेस्टर है जो जमीन लेके बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि जब राइट टाइम आएगा तो मैं इसको होटल बेचने वाले को सेल करूंगा, या मैं इसको इंडस्ट्रियलिस्ट को सेल करूंगा, या मैं उसको ना जो मेन बंदा है जो उसको घुमाएगा, पैसे को प्रॉफिटेबल पोजीशन पे लाएगा, मैं उसको सेल करूंगा। ये दो स्टेजेस हैं। तो अभी गवादर उस स्टेज से गुजर रहा है जहाँ पे ये 3-4 फैसिलिटीज 3 साल के अंदर ये अवेलेबल हो जाएंगी। और वो 3 साल से पहले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो जमीनें, प्रॉपर्टीज इस इंटेंशन से ले रहे हैं कि कल को जब 3 साल बाद यहाँ पे जब एयरपोर्ट रेडी हो जाएगा, फ्लाइटें इंटरनेशनली आएंगी, कराची से नहीं आएंगी, लाहौर से नहीं आएंगी, डायरेक्ट आएंगी, बड़ी बड़ी फ्लाइटें आएंगी, कार्गो फ्लाइटें आएंगी। और क्या बोलते हैं ना, वहाँ पे पानी का भी मसला सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं होटल बनाता हूँ तो उधर बिजली मिल रहा होगा, अगर मैं ना कोई ना फैक्ट्री लगाता हूँ उधर पानी का सप्लाई अवेलेबल होगा। तब ये सारे 3 साल के अंदर ये सारी चीजें रेडी हो जाएंगी, तो फिर मैं एक जेन्युइन ना इन्वेस्टर है जो उस चीज पे अपना सेटअप लगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा या होटल बनाएगा, मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा या मैं उसके साथ जॉइंट वेंचर करूंगा। ठीक है, तो ये अभी जो 3 साल हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो आगे वाले मेन इन्वेस्टर्स के लिए जमीनें पकड़ के बैठ रहे हैं। तो अब जब मेन इन्वेस्टर, मैं एक और भी बात कंप्लीट करूँ, जब वो एक दौर आ जाएगा जब ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, जब वो पानी अवेलेबल होगा, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगा, इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनको उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यहाँ पे ना मैं अभी फैक्ट्री लगा सकता हूँ, मुझे ना टैक्स फ्री के ये बेनिफिट्स हैं, फ्लाइटें आ रही हैं यहाँ पे, गवादर पे इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं होटल बनाता हूँ तो मेरे सारे बुकिंग हो जाएंगे, यहाँ पे मैं अपार्टमेंट बनाता हूँ ये सारे अपार्टमेंट बिक जाएंगे। जब वो उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो एक रश पड़ेगा इन्वेस्टरों का, जो ना इन्वेस्टर नहीं कहूंगा मैं, इम्प्लीमेंटर कहूंगा, इम्प्लीमेंटरों का ना रश पड़ेगा। जब रश पड़ेगा तो फिर वो जीडीए की ना इनकम ना खुद ब खुद बढ़नी शुरू हो जाएगी, उनकी ना उनके बजट में ना खुद ब खुद इजाफा होना शुरू हो जाएगा। वो खुद उसी तरीके से इसको ज्यादा एफिशिएंट कर देंगे, उसको ज्यादा ना इजी कर देंगे जब वो ना देखेंगे ज्यादा। ठीक है, जब वो ना मेरे साथ मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। मुझे एक बंदे ने बोला कि भाई हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, वो टेक्निकली ना उसमें ना 100 लोगों का प्लॉट बुक है, बाकी जो हैं वो ना प्लेटिनम सिटी में 100 लोग ने उनके प्लॉट्स बुक हैं, बाकी डिफॉल्ट कर गए हैं, बाकी निकल चुके हैं। और वो 100 लोगों के लिए एक आदमी मेरे को आके कह रहा है कि भाई मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बना के देता हूँ जो कि ना वो उनको ऑनलाइन ईमेल भी करेगा, उनसे ना इंस्टॉलमेंट भी मांगेगा, उनको ना शीट भी बना के देगा,
تو میں سوچ رہا ہوں کہ یار وہ 100 لوگوں کے لیے میں یہ سسٹم کیوں بناؤں, میں یہ 10 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے خرچ کیوں کروں؟ اگر یہ 1000 پہ چلے جائے یا 1500 پہ چلے جائے پھر میرے کو سینس بنتا ہے کہ میں ایک 10 لاکھ روپے کا ایک آٹومیشن والا سسٹم نہ امپلیمنٹ کروں. جی اور ہاں. وہ 100 لوگوں کے لیے میں بولوں گا یار مینوئل چل رہا ہے چلانے دو, ٹھیک ہے. جب وہ ہاں آگے سے رش پڑے گا, آگے سے ڈیمانڈ پڑے گی, تو میری بھی پیچھے سے نا لوگ, ہیومن ریسورس بھی بڑھے گی میری, کیا بولتے ہیں نا, لوگ بھی آئیں گے, اور میں اسی اسپیڈ سے نا چیزوں کو نا زیادہ ایفیشینٹ کرنے لگوں گا. تو بیسیکلی جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں وہ چائنا کا ویٹ کر رہے ہیں کہ چائنا یہ 2-3 چیزیں, پاور پلانٹ جو 300 میگا واٹ کا پاور پلانٹ ہے جو کہ گوادر جمخانہ کے ساتھ بن رہا ہے, یہ ایئرپورٹ ہے جی جی. آپ کا, ایکسپریس وے ہے, یہ ایسٹ وے ساری ایکسپریس چیزیں وے. ٹولز تیار ہو جائیں, جی جی. امپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹولز تیار ہو جائیں, لوگ صرف اس کا, اور ٹولز چائنا بنا رہا ہے. اب وہ جیسے ٹولز تیار ہو جائیں گے تو یہ چیزیں اسموتھلی چلیں گی, ایفیشینٹلی چلیں گی. یہ میرا پرسپیکٹو ہے. اچھا شامر, ابھی ایک انس منیر صاحب ان کا ایک سوال آیا کہ جی کراچی میں یعنی اس وقت جو ہے وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کا کہ رائٹ ٹائم ہے اور کوئی رسک فیکٹر تو نہیں ہے. اس پہ میں جو انس منیر صاحب کو جواب دوں گا وہی جو ہم پچھلے ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں انویسٹ کریں اور آپ کی انویسٹمنٹ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوگی. لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ آپ جہاں پر بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کو آپ ڈپارٹمنٹل یا اس شخص یا اس اسکیم کی پروفائل کو ضرور جو ہے وہ ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا, اس کے بعد جو ہے وہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے. اور پاکستان وہ واحد ملک ہے میرے خیال کہ اگر وہاں کسی نے کوئی چیز فزیکلی گراؤنڈ پہ خرید لی ہے اور وہ اس نے 100 روپے کے لیے 1 لاکھ روپے کے لی ہے اور وہ کسی وجوہات کی بنا پر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو گئی, جیسے کہ ہم گوادر کے لوگ تھے, ہماری اربوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی اور 2009 اور 10 میں ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو انویسٹمنٹ اگر ہم نے 1 کروڑ روپے کی کری ہے مثال کے طور پہ تو اس کے 1 کروڑ بھی مل جائیں گے یا نہیں مل جائیں گے. ایک وقت تو ایسا آیا کہ ہم یہ بھی سوچنے لگے کہ یار 1 لاکھ روپے ملیں گے یا نہیں ملیں گے. لیکن ثم الحمدللہ اس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف بلوچستان, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, جو بھی کوئی معاملات تھے, جو بھی کوئی چیزیں تھیں, ان کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ٹیک اپ کیا اور اس کے بعد ہماری وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ملٹی پلائی بائی تھاؤزنڈس ہو گئی ہے اور ملٹی پلائی بائی ہنڈریڈس پہ چلی گئی ہے. شامر, آئی ایم رائٹ اور رانگ, آپ مجھے بتائیے گا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. شاید آپ میں جو ہے وہ کہیں پر غلط ہوں تو آپ مجھے تصحیح کیجیے گا. دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ رائٹ ٹائم ہے گوادر میں انویسٹمنٹ کرنے کا ابھی. شامر, اس پہ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں اپنا جواب دے دوں پہلے یا پہلے آپ دیتے ہیں جواب؟ آپ اپنا جواب دیتے ہیں. دیکھیں میں تو اس وقت یہ جو ہے نا یہ گولڈن ٹائم ہے گوادر میں انویسٹمنٹ کرنے کا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں جیسے آپ کے گوادر جمخانہ کے ساتھ پاور پلانٹ ہے, ایسٹ وے ایکسپریس وے کا کام کمپلیٹ ہونے والا ہے, پورٹ آپریشنل ہو گیا, انڈسٹریل سیکٹر میں کام شروع ہو گیا. اس کے علاوہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ 2022-23 میں جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. بات یہ ہے میرے بھائی کہ جب یہ میں چیزیں ایڈ کر لوں, کمپلیٹ ہو جائیں گوادر گی نا جمخانہ بھی اس تو سال جو کے اینڈ میں کمپلیٹ ہو جائے گا. آج آپ ایڈ کریں, آپ ایڈ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بھی ایڈ کریں, گوادر جمخانہ بھی اس سال کے اینڈ میں کمپلیٹ ہو جائے گا ایئرپورٹ کے ساتھ. گوادر جمخانہ تو بالکل ہونا ہے کمپلیٹ, اور گوادر جمخانہ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو ایک بڑا اچھا ایٹماسفیئر کے ساتھ ان کو رہائش اور جو ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے وہ پلیس آپ لوگ ان کا ریڈی کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اس میں. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے جو ریٹس آج ہمارے اور آپ کے ہیں وہ یہی رہیں گے ان تمام پروجیکٹس کو کمپلیٹ ہونے کے بعد؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے رائٹ ٹائم انویسٹمنٹ کا. آج آپ انویسٹمنٹ کر لیں کیونکہ کل کو جو ہے وہ آپ کو ان ریٹس میں جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں ملنے والی. بالکل, میں عفان صاحب سے نا کیا بولتے ایگری کروں گا. جب 2-3 سالوں کے اندر جب امپلیمنٹر ہے, میں انویسٹر نہیں ہوں گا, امپلیمنٹر کہوں گا. جو امپلیمنٹر ہے جب وہ یہ سوچے گا کہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں, ایئرپورٹ ریڈی ہے نا, پانی کا سسٹم ریڈی ہے, بجلی ریڈی ہے, تو وہ تو آپ کے پاس آئے گا, وہ زمین پہ آئے گا اور دیکھے گا کہ یہ زمین اگر آپ کی ہے یا آپ کی پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ اسی حساب سے آپ کے ساتھ ڈیل کرے گا. اور آپ کیا بولتے ہیں نا, آبویسلی نا جو آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے
उससे ज़्यादा ही बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है प्लेटिनम सी व्यू गवादर, और वो जी गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है। और वो गवादर न्यू मास्टर प्लान के हिसाब से वो ग्राउंड प्लस 11 हो गया, ठीक है, पहले ग्राउंड प्लस 11 नहीं था। अगर हमारा किसी इन्वेस्टर ने उधर एक प्लॉट ली है तो वो एक बिल्डिंग बना सकता है उसके ऊपर जब एयरपोर्ट रेडी हो। और आप ये खुद ही अंदाजा लगाएं कि अगर एयरपोर्ट रेडी हो जाता है, उधर एक ट्रैफिक आती है, इंटरनेशनल ट्रैफिक आती है, और वो जब एयरपोर्ट से निकलती है उनको एक घर चाहिए, उनको एक अपार्टमेंट चाहिए रहने के लिए, तो वो बिल्कुल प्लेटिनम सी व्यू पे जाके अपना एक अपार्टमेंट अगर उसका ऑलरेडी है अवेलेबल है या उसका ऑफिस अवेलेबल है तो उसके लिए काफी ना फीजिबल है। फिर सिर्फ उसको अपार्टमेंट नहीं, उसको अपार्टमेंट के साथ हमारा क्लब भी मिल रहा है गवादर जिमखाना, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज है, वो बिजनेस मीटिंग कर सकता है, वो खा सकता है, पी सकता है ना, स्विमिंग कर सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है, सोशलाइज कर सकता है बाकी बिजनेसमैन के साथ। तो ना क्या बोलते हैं आप, ये मुझे लगता है कि राइट नाउ इज द बेस्ट, अभी भी ना ये राइट अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइम है। आगे भी जाके इन्वेस्टमेंट का अच्छा टाइम अच्छा होगा, और भी आगे जाके इन्वेस्टमेंट का अच्छा टाइम होगा। तो ये है इंशाल्लाह। कि जितना जल्दी अच्छा करेंगे अच्छा उतना एक ज्यादा फायदा है। उतना ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा एक सवाल और मेरे जहन में है, वो ये है कि एक हाउसिंग स्कीम है नेवल एंकरेज, जाहिर सी बात है कि वो अंडर द सुपरविजन ऑफ पाकिस्तान बहरिया है, सही है। उसके बारे में जो है वो आपका क्या ख्याल है, ज़रा आप मुझे बताएं, फिर पहले मैं उसमें थोड़ा सा चीज़ें आपको बता देता हूँ कि काफ़ी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो 2016 और 17 के बाद जो है वो नेवल एंकरेज में लोगों ने करी, और फिर जो है वो उसके रेट्स अचानक से नीचे आए। उसकी जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि लोगों ने जो है वो कुछ ऐसे लोगों से फाइल्स ले ली कि जिसमें कॉस्टिंग के कुछ इश्यूज थे, ठीक है। तो आप ज़रा इस पे रोशनी डालें कि जो है वो क्या कहते हैं नेवल एंकरेज के बारे में। नेवल इनकरेज मेरे हिसाब से लैंड वाइज जितना वो एरिया कवर करता है, लैंड वाइज गवादर का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसके ना सबसे ज्यादा एरिया कवर करते हैं। फिर नेवल इनकरेज जो कि मैं आप लोग को ना रिकमेंड करूंगा कि गवादर का मास्टर प्लान का डॉक्यूमेंट बने, 72 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, उस पे एक एक एरिया डिफाइंड हुआ है कि वो किस कैटेगरी में आता है। तो मैंने यहाँ पे सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ना एरिया को मैंने ना मॉनिटर किया है कि ना वो किस मास्टर प्लान में किस एरिया पे आता है। तो जो नेवल एनकरेज है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है और उसकी एरिया बड़ी है, तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो उस एरिया पे आता है जो पहले डेवलप होगा, कुछ पोर्शन उस एरिया में आता है जो ना मिड टर्म एरिया में डेवलप होगा, कुछ पोर्शन उस एरिया पे आता है जो ना लॉन्ग टर्म एरिया पे डेवलपमेंट होगी। फिर नेवल एनकरेज में कुछ एरिया आते हैं जहाँ पे आप ग्राउंड प्लस 2 बना सकते हैं, ग्राउंड प्लस 5 बना सकते हैं, कुछ एरिया है जहाँ पे आप ग्राउंड प्लस 11 बना सकते हैं। तो वो अगर आप मास्टर प्लान को स्टडी करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि नेवल एनकरेज की जो जमीन है वो किस तरीके से अच्छा ना मास्टर प्लान के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं फिर एक आप उसी चीज़ मैं हिसाब एक से। चीज़ मैं एक चीज़ ये भी जो है वो अपने तमाम बिल्डर दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि मास्टर प्लान के हवाले से उनकी ज़मीनें इस वक्त जहाँ पर भी एग्जिस्ट करती हैं और उनमें जो चीज़ें बन सकती हैं, एक तो वो अपनी प्लानिंग, अगर उनके पास इतना स्पेस है कि वो अपनी प्लानिंग को जो है वो रीप्लान कर लें, उस हिसाब से रीप्लान कर लें। आया कि जो उनके पास अवेलेबिलिटी है वो अपनी लोगों के साथ शेयर करें कि जी हमारी हाउसिंग में आप ये बना सकते हैं और ये कर सकते हैं। अच्छा, इसी पे जो है वो कुछ वर्कशॉप्स और कुछ सेमिनार्स जो हैं वो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी करने पड़ेंगे, ताकि उनको इस बात लोगों को ताकि इस बात का यकीन हो जाए कि जी जो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मास्टर प्लान जो डिज़ाइन किया है उस पर अब वो उसी तरीके से काम करने जा रहे हैं। और जैसे कि अब बहुत सारे लोग हैं वो मुख्तलिफ जो पुराने गवादर के नाम है जो मोजाजात हैं, जैसे कि वशियन डोर हो गया, डोर गट्टी हो गया, मुल्ला बंद हो गया, इस हवाले से ही जानते हैं। गवर्नर डेवलपमेंट अथॉरिटी को मोजाजात के हिसाब से भी लोगों के साथ प्लान अपना शेयर करना चाहिए कि किस मोजे में कौन से रोड फ्रंट पे जो है वो क्या आप बना सकते हैं, ग्राउंड प्लस 1 बना सकते हैं, ग्राउंड प्लस 11 बना सकते हैं, या जो है वो आपको कितनी हाइट मिलती है, कितना कमर्शियल बना सकते हैं। ये भी एक बहुत हेलो, ज़रूरी और बुनियादी चीज़ है।
جی आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मैं ये ऐड करूंगा कि जो गवादर का अगर मास्टर प्लान देखें तो अब एक बड़ा ऑब्वियस चीज आपको समझ आएगा कि न गवादर ना लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड है। जो ना ऐसे ही लेफ्ट एरिया है वो मोस्टली आपका जो ना ईस्ट पे है, उधर सारे इंडस्ट्रीज रेजिडेंशियल लग रहे हैं, एयरपोर्ट है आपका, इंडस्ट्रियल। जीडा है आपका, फ्री जोन है, पोर्ट है। तो पहले एक बड़ा ऑब्वियस चीज है कि वो पहले वो एरिया डेवलप होगा, ठीक है, कारोबार जी हाँ, डेवलप होंगे, फिर वो कारोबार से नौकरियां तो बनेंगी, रेजिडेंशियल की लोगों तरफ की आए। रिहाइशें बनेंगी, तो फिर वो जो राइट साइड है फिर वो उसके बाद डेवलप होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा ना ऑब्वियस चीज है, बड़े एक ना समराइज करके मैंने बताया, मगर आप उसके अगर डिटेल में जाते हैं गवादर के मास्टर प्लान पे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि ये एरिया कौन सा एरिया पहले डेवलप होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, फिर आप उसी हिसाब से अच्छा ना अपनी ना इन्वेस्टमेंट कर अच्छा सकते हैं। ऐसा 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 जो है ऐसा आप समझते होंगे, लेकिन मैं जिस नज़र से देख रहा हूँ, इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट के साथ साथ जो है ना वो रेजिडेंशियल में भी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखें आप रिक्रिएशनल का एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं गवादर जिमखाना के नाम से। इसके अलावा जो रिक्रिएशनल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके जो है वो राइट साइड पर ही आते हैं, सही है, यानी वेस्ट में ही आते हैं सारे। हम्म इसी के अंदर जो है वो सीबीडी यानी जो आपका डाउनटाउन है वो भी इसी के अंदर आता है। तो डेफिनेटली जो भी अथॉरिटी है जो काम कर रही है वो अपना, आप इंडस्ट्रियलिस्ट से उसने इंडस्ट्री लगवानी है और अपना जो है वो उसने डाउनटाउन को डेवलप करना है। तो मैं हम्म ही समझता हूँ कि गवादर में जब काम शुरू होगा, काम तो देखें 20 फरवरी सन 2020 को जो है वो कंस्ट्रक्शन पे तो पाबंदी हटा दी गई थी, लेकिन हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली ये कोविड की सिचुएशन क्रिएट हो गई मुल्क भर में, तो उसकी वजह से काम बंद करना पड़ गया। लेकिन अगर ये कोविड खुदा ना खास्ता यानी नहीं आता अगर कोविड, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाइन अप करके और अपने काम को जो है वो स्टार्ट कर सकते थे बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन चलें, अल्लाह ने जो टाइम रखा है जिस काम के लिए वो हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश करना हमारा मैं हमारा मैं काम है। ये मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो ना वेस्ट बे है जहाँ पे मोस्टली रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जी जी जो फौरी तौर पे जो वेस्ट पे डेवलप हो सकता है वो है ना टूरिज्म के ना जी जी एरिया के ऊपर, क्योंकि जब वो एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा, या एयरपोर्ट को भी आप छोड़ दें, अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अभी भी अगर आप उधर ना हट्स बनाते हैं या उधर ना टेंट्स लगाते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो अभी भी आपको उधर ना क्लाइंट्स मिलेंगे जो कि आएंगे उधर रहेंगे। और लोग मेरे को क्या, आपको आपसे आपान आपसे भी पूछा होगा 100 बार लोगों ने, यार गवादर जाना है, कुछ बताओ, कि कोई प्लान बताओ। अच्छा तो ये अच्छा, लेकिन ना वो यही होता था अमूमन हर आदमी का कि वो लोग चले तो जाते थे बेचारे, लेकिन वहां पर उनको किसी किस्म की फैसिलिटी जो है वो ऑन बीच नहीं मिलती थी, ना कोई रेस्टोरेंट है ना कोई चीज़ है। तो बहरहाल हमारी जो है वो इदारों से भी रिक्वेस्ट है कि परमिशन दें लोगों को जल्द अज जल्द, कि वो लोग जो है अपने काम कर सके, रिजॉर्ट्स बना सके। रिजॉर्ट्स वाले बहुत सारे साथी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस वक्त डिपार्टमेंट के साथ हैं, उनकी कुछ वर्किंग हो चुकी है, कुछ बाकी है। तो हम्म ये जो है रिक्रिएशन में जो है रिजॉर्ट्स वगैरह जो है ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा जो आपको इसकी जो शक्ल है वाज़े तौर पे जो इसका शेप है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा 2021 के आखिर में या हम्म 2020 तक इंशाल्लाह। बिल्कुल। ये एक सवाल है कि ओवरसीज बायर के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? ओवरसीज बायर के लिए तो देखें, बात यह है कि गवादर में वैसे भी जितने भी बायर्स हैं वो उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ओवरसीज की है। हम्म और ओवरसीज जो है वो आप जिस जिस कंट्रीज में भी हैं वहाँ पे इस वक्त की सिचुएशन, इस कोविड की सिचुएशन को देख के बेहतर समझते होंगे कि उनको वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे पास जो अभी तक का रिजल्ट है वो यही है कि पाकिस्तानी जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है वो इस वक्त किसी भी खित्ते में पाकिस्तान के जो है वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है और वो कर भी रहा है। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी कि मेरे तो साथ के कुछ लोग हैं वो वापस आ गए हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने गवादर में करनी है, कराची में करनी है, लाहौर में करनी है। बहरहाल ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि अभी रेट्स उस तरीके से जो है वो नहीं ऊपर गए हैं, नहीं बढ़े हैं, हम्म जो कि ये कोविड इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद से अचानक से जो एक बूस्टअप आना है आपके पास।
तो इन्वेस्टर्स के लिए बहरहाल ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि अगर उन्होंने इन्वेस्ट करनी है, चाहे वो ओवरसीज हो चाहे वो पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टर है। मैं ये एडवाइस करूंगा कि देखें आप, बड़ा एक कॉमन सेंस है, अगर आप कराची का कैंटोनमेंट एरिया देखते हैं, आप जी उसके जी। प्राइसेस उठाएं, फिर गवादर के कैंटोनमेंट एरिया के प्राइसेस देखें, ठीक है, आप कराची के ना पोर्ट एरिया के प्राइसेस चेक करें, फिर गवादर के पोर्ट एरिया के प्राइसेस चेक करें, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा ये कितना बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, ठीक है। अब आप जो ना, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि लोग ना गवादर की ना प्रॉपर्टी के प्राइसेस उसको ना बहरिया टाउन से कंपेयर करते हैं। मतलब गवादर एक शहर है, एक मेन ना ना सेंटर है। अब वो ना गवादर से ना 200 किलोमीटर दूर अगर कोई शहर हो, उसको कंपेयर करें ना, अब ना बहरिया टाउन, ये सेंटर, मतलब गवादर का जो कैंटोनमेंट एरिया को मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं ना बहरिया टाउन से या कोई दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट से जो अच्छा कराची अच्छा से ही अच्छा बाहर है। अच्छा अच्छा शामिर, एक सवाल, बड़ा मजे का सा सवाल है, मुझे जाहिर सी बात है मुझे मजेदार इसलिए लगता है कि मैं ये नहीं समझ पाता कि लोग ये सवाल क्यों कर रहे हैं। जैसे अब आपकी हाउसिंग स्कीम है या नेवल एंकरेज है या मेरी स्कीम है, लोग एक कॉमन सा सवाल करते हैं, यार आप पोर्ट से कितनी दूर है? सही है। हाँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आपको पोर्ट पे क्या करना है ये बताएं। अब यहाँ पर यहाँ हमारे यहाँ जो पोर्ट है, एक तो किमाड़ी और एक पोर्ट कासिम है, सही है। पोर्ट कासिम से मेरा फासला तकरीबन कोई होगा कोई 60 से 70 किलोमीटर। मेरा उससे कोई कंसर्न ही नहीं, काम ही नहीं है। आप जिस जगह में रहते होंगे वहां से भी तकरीबन कम वेश ऐसे ही होगा पोर्ट कासिम से, और जो है वो किमाड़ी से भी ऐसे ही होगा। असल में लोगों को एक जो ये जो सवालात हमारे यहाँ जो नक्शे दिखा दिखा के लोगों ने लोगों के जहन में क्रिएट कर दिए ना, ये भी क्लियर करना है। बेसिकली जो गवादर शहर है, आज ये अपराइज के इस सेशन के तवज्जुह से मैं लोगों को बता देता हूँ कि जो गवादर पोर्ट से जो नए मास्टर प्लान के तहत जो शहर शुरू होता है, उसका फासला तकरीबन 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर के बाद से आपका रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल शुरू होता है, ठीक है। उससे पहले तक किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ एक ओल्ड आबादी मौजूद है जिसको पहले, जिसकी वजह से मास्टर प्लान डिले हुआ कि जिसको डिमोलिश करेंगे, उसको डिमोलिश नहीं कर रहे बल्कि उसको जो है वो प्रिजर्व कर रहे हैं। जैसे कि आपने दुनिया में और सिटीज देखे होंगे, दुबई में जैसे आपने देखा होगा डेरा दुबई में के जो ओल्ड एरियाज हैं उनको प्रिजर्व कर दिया गया है, उनको बाहर से एक स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन का उनका कर दिया गया है, उनको गलियों को भी नहीं छेड़ा गया, उनको जो बेसिक उनकी ज़रूरियात थी, यूटिलिटीज़ थी, वो उनको फराहम कर दी गई हैं। इसी उस पर जो है वो गवादर को लेकर जा रहे हैं। अब जो रह जाती है बात एक और ये कि जी पोर्ट तक जाने के लिए गवादर के शहर से, पुराने शहर से होकर जाना पड़ता है हमें। तो किसी को भी गवादर के पुराने शहर से होकर नहीं जाना पड़ेगा। पोर्ट पे अगर जाना है, आप सिंपली ईस्ट वे एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करेंगे, किसी भी 3 इंटरचेंजेस हैं उसके इंटरचेंज से, और आप जो है वो इजीली गवादर पोर्ट पहुंच जाएंगे। तो एक सवाल तो आप तमाम अच्छा। एलॉटीज का, गवादर में इन्वेस्टमेंट करने वालों का मैं ये दूर करना चाहता हूं कि खुदारा आप अपनी ज़मीनों को, अपने प्लॉट्स को ये कंपेयर करना छोड़ दें कि जी आप पोर्ट से कितना दूर हैं। अब देखें, शमीर ने जैसे कि बात करी कि एक साइड पर इंडस्ट्रियल है ना, टोटल इंडस्ट्रियल में भी एक मिनी डाउनटाउन है, सही है। आप उससे कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को कि हाँ आप उससे कितना दूर हैं। इसी तरीके से जो वेस्ट बे है, वेस्ट बे में भी एक डाउनटाउन है जिसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया, सीबीडी जिसको हम कहते हैं। आप उससे अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि जी हम उससे कितना दूर हैं। तो बेसिक जो एक्टिविटीज नए शहर, स्मार्ट सिटी के हवाले से शुरू होनी है, वो इन्हीं दोनों जगहों से शुरू होनी है। एक मैं ये भी ऐड इंडस्ट्रियल करूंगा कि फेज जब से। लोग ना मास्टर प्लान को अगर गौर से देखेंगे तो उनको पता चलेगा कितना स्मार्ट है। अब लोग उसको ना कराची के अंदाजे से समझ रहे हैं। अब वो हाँ हाँ कराची हाँ। जैसे बना है, वो मतलब वो तो बीच से ना, पोर्ट से स्टार्ट हुआ है। वो गवादर इस तरीके से नहीं, गवादर तो लोगों ने 200-300 साल आगे का सोच के इसको बनाया हुआ है। ये जी सोच जी के जी। बनाया कि कल को कोई ट्रैफिक जैम नहीं हो जाए, ये सोच के बनाया कल को कोई ना बिजली का निजाम आगे पीछे नहीं हो जाए, ये सोच के सही। बनाया कि ना लोगों की फ्लो, मूवमेंट की फ्लो ठीक हो। तो बहुत ना प्लान शेंजन सिटी जो है जी उसके हाँ, देखिए मैं, फॉर्मेट के हिसाब से बना है। तो अच्छा मुन्ना जी। शामिर भाई, मेरे ख्याल हमें तकरीबन को 1 घंटा हो गया सेशन करते हुए।
میں سر اپنے لاسٹ کچھ ورڈز جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں ان بلڈر حضرات سے درخواست کروں گا, مجھ جیسے, آپ جیسے, کہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں اپنے کام کو ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ برقرار رکھیں تاکہ لوگوں کا اعتماد آپ کے اوپر بحال ہو. اور اس کے علاوہ جو آپ اپنی سائٹ پہ کام کرنے جائیں اس کو آپ انتہائی ایمانداری اور آنیسٹلی کے ساتھ جو ہے وہ کریں, کیونکہ یہ ایک اسمارٹ پورٹ سٹی ہے. یہاں پہ آئے دن جو ہے وہ ہم روڈوں پہ کھڈے نہیں کھود سکتے, آئے دن ہم سیوریج کی بلاکیج کو کلیئر نہیں کر سکتے. اس کا ایک پورا میکینزم بنا ہوا ہے, اس کا ایک پورا یہ جو ماسٹر پلان آپ کو بظاہر نظر آتا ہے, اس کے نیچے اس کی 35 سلائڈز اور ہیں. سیوریج کی الگ ہے, واٹر کی الگ ہے, الیکٹرکسٹی کی الگ ہے. تو ہمارے جو ڈیولپر ساتھی ہیں وہ اس چیز کو فوکس کریں کہ جی ہم نے ان تمام معاملات کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے, ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. دوسرا, اداروں کے جو تعاون رہتے ہیں باقی, یعنی اداروں کی جو تعاون کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے, وہ ادارہ جو ہے وہ اپنے تعاون کو یقینی بنائے بلڈرز کے ساتھ. ایک ویسے تو خیر جو ہے بڑا فرینڈلی رہتا ہے ادارہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ, سبھی جانتے ہیں اس بات کو, لیکن مزید جو ہے وہ اس میں مین پاور اور مزید کچھ ریفارمز ٹیکنیکل کے حوالے سے بہت ضروری ہیں, جو کہ ایک اسمارٹ پورٹ سٹی میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کی تھوڑی سی کمی جو ہے وہ نظر آتی ہے. باقی الاٹیز جو ہیں وہ خدارہ بلڈرز کو پیمنٹ اپنی ٹائم پہ کریں تاکہ بلڈر بھی آگے جو ہے وہ کام کر سکے. بہت بہت شکریہ اپرائز وینچرز اور آپ کی ٹیم, آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایک لائیو سیشن رکھا, میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. اور جب بھی کبھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے اور ہم سے کوئی آپ کو رائے درکار ہو, بڑی ناقص سی معلومات ہے ہمارے پاس مختصر دی, ہم آپ کے ساتھ ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, بڑا اچھا. میں بھی اپرائز کو بڑا شکر گزار ہوں, لوگ نے مجھے اور عفان کو اس ویب سیشن پہ لے کے آیا. کافی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئے, کافی چیزیں میں بھی سیکھا ہوں آپ سے. اور تو میں بھی یہی کہوں گا اپنے آڈینس سے کہ اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے, سمجھنا ہے, تو عفان صاحب ہیں, میں ہوں, ہم آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم فیس بک پہ بھی ہیں اویلیبل. آپ اپرائز کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, جو کہ وہ آپ کو ہمارا کانٹیکٹ ڈیٹیل دے سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ ایسے سیشنز ہونے چاہیے, بار بار ہونے چاہیے, ہر ہفتے ہونے چاہیے, تاکہ لوگوں کے جو مسکنسیپشنز ہیں, لوگوں کے جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں, یا لوگوں کو جو ڈائریکشن چاہیے وہ ان کو مل سکے. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. آپ لوگوں نے. السلام علیکم. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.